স্যার গতকাল রাত্রে তিনজন ছেলেকে বা স্টুডেন্টকে মারছিল এমন ঘটনা আজকে পেয়েছে এখানে এফআইআর করেছিল। আর এখন কি পর্যায়ে আছে যারা দূষিত তাদেরকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে না কি পর্যায়ে আছে স্যার? না, গতকাল যখন রাত্রিবেলা এখানে আমাদের বুতুরিয়া গ্যাস এজেন্সির সামনে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, দু পার্টির মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, মারপিট হয়েছে। এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের পুলিশ সাথে সাথে গেছে এবং যারা এখানে মারধর করেছে পালিয়ে গেছে এখান থেকে। আর দুজন ছেলে যারা ইনজুর্ড অল্প বিস্তর হয়েছে তারা থানাতে এসেছিল, আমরা পুলিশ পাঠিয়েছি এখানে, তাদের মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। তো আজকে তারা একটা বেশ কমপ্লেন দিয়েছে আমরা একটা কেস নিয়েছি। কেস নেওয়ার আগেই আমরা কালকের ইনসিডেন্টের সূত্র ধরে সকাল থেকে আমাদের অফিসার বেরিয়েছেন, ওখানে বুতুরিয়ার আশেপাশে যে সিসিটিভি আছে সেটা ফুটেজ কালেকশন করেছি আমরা। বাইকে করে যে তিনজন লোক এসছে তাদের আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, তাদের বাড়িতে রেড করা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি তারা এখনও বাড়িতে নেই, এর মধ্যে একজন স্টুডেন্ট আছে, সে কলেজে গেছে। তো আমরা একটা কেস নিয়েছি, আজকের মধ্যেই তারা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে, তাদের আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চিহ্নিত হয়েছে স্যার? চিহ্নিত করেছে? হ্যাঁ, চিহ্নিত। এখানে তারা তিনজনের নামও দিয়েছে যারা উত্তম ত্রিপুরা যে কমপ্লেনটা করেছে। এখানে তারা যে নামগুলো দিয়েছে এই নামগুলোর সাথে এবং আমাদের ফুটেজের যেটা দেখেছি সেটা মিল আছে এবং তারা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে, আজকে অ্যারেস্ট হবে। থ্যাংক ইউ। जोंनायदि नाव नुखाना मियावा जोंनि स्टुडेन्ट रक नगो फिले थांमानि बिदिनो दायनरा माइसावो इंगे लामा गासै बन कयजन बर बुखा बन बुनि बसन बर रक मन कुनु या कुसे हायनो बुय लामावा हायनो सिन तिप्रासाना नुं होस्टेल परि हायनि रक हायनो कक सावै बुत्रां आतिके सिन तिप्रासारा आगुलियो फायो पयना फायो रोंसंना फायो गोमा जागावा जों आतिके स्टुडेन्ट रक सेफ्टि गरे हायनो कुसुं बुजागै मा दङ जों कयदिन हाकि दङबा इंगे जों मिया अलरेडि थानावा एफआईआर खायके एगेन्स्ट जों अलरेडि मुं रखाब्रंनि सावो बुया गावले थाजाक पुलिस सबै तिनि जोंते एसे फायो अबनो तामो अंखायनि प्रोसेस जों नायफायगा एहां बराबर जों साका तिनि साइ बरक जों अलरेडि 12 घन्टा लाइस थांगा बर तफन रमायाखौ साका बरक सावो जों अलरेडि सीसीटीवी नायखा दाबरके नगो थांगा बरक गरै कलेज सानजार रं सावो गाबोनति आं अलरेडि बरक काहामके कक सालायगा बरक सावो जों टाइम रेखा बरक तिनि बिसिं रमना हेने के जों पुलिस जों साका तिनि बिसिं रमायाके जों खाना फायै अ थाना जों गेरौ खापेनाय नेरे तिनिबो रमिया खानाबो रमिया का बनताय साहस बायनाय जों हायागो तलाव स्टुडेन्ट अफ फाइ पयनानि कुनो सेफ साबसे करि हायनाय निजिनि जागाव जों निजि जों असके टंके सके मा टंका बयबो बुतो सजजाय मा टं गभर्नमेन्ट जों पुलिस सबै अनि ओसी इनचार्ज बे कक साका हामाके बज जों ग्यारेन्टी रेखा बो सीसीटीवी रक नायखान साका बो जके पण रमनाय तिनि बिसिं साका अब तिनि जों तिनि साइडनि बिसिं बर जों जके पण रमि देनाय साजा बोजाक नाय रखले के बनर और बिसिं बर बुनाय रनो सिरिसिनि कानर फाना अलरेडि बर सिनिबो जों तिनजनानि मुं रेखा चारजनानि मुं रेखा अलरेडि चारजनानि बर ताइबो बर खुमा दङ जों जतन बर सिनिमाया तांके जों आगो तले दङ परि जों सिनिया खता फाइबो मानि ह रगबा अंगाय बर सिनिलिया बा जों चारजना पाँचजनानि मुं कारिखा बरन अलरेडि पुलिस सामे केका पुलिस ताबो बन नायतुक दं मुंटा मा बुनाय रङ बुनायनि मुं त दङ कपि दङ आंबो तां दङ नितन देबना दङ सुब्रनील दङ ताबा बापन देबना दङ जजु देबना दङ जजन देबना नु जतो बुनि बसन बरकसिन बरङ न आगो तल फाइ नायदि सिन स्टुडेन्ट रगास कसके आगो त फाइ फसस राय दङ टिआइटि परि गताबो एग्जाम ना थांजा बन नगो हाबिसि बन बु बरङबो एग्जाम रि फाइ नायदि इंगे आतिके नगो हाबे बु इंगे मानजा खंगा आतिके तामो छाना नाय बरक बुथाना नायसिन बरङ न नगो हाबु माने तामबा स्टुडेन्ट रक सेफ्टि सिकिरिका इंगे जों साबो सेफ्टि नाय आमुनो कक साव जों साबो जों सेफ्टि नाय तसो जाना नाय तामो जानाय जों हाय जों अलरेडि सबन अनेक बरबो कक सालायगा तावसो जाना जों कोनो सेफ्टि मायखौ कोनो जास्टिस बो मायखौ ताव बन बफर रमनाय नि बरतो सागा किन्तु आं आबो सानाय थाना रंनो तिनि बिसिं रमियाके जों खाना फुलि सपोर्ट एक्शन खायनाय जों हाय दंगलाक अकेसनति जों पुरा कुसुक बेरां कक साइ दङ हाय अथरिटिबो कक साइ दङ सिनि एमएलए दङ मिनिस्टार दङ जों एसडिपि रबायबो कक सालाय दङ जुदि आबो रमियाके जों फियोब्लाखिनि वार्निं क्राक माजरा नाय